On va essayer de faire à peu près la même chose. Alors, le TP. Là, je vous ai posté le TP. Les fichiers. Donc, on va un nouveau formulaire. Projet. Nouvel élément. Webform. Mise à jour. Jour auteur. Okay. Alors, on doit commencer déjà par dessiner l'interface. Donc, pour dessiner l'interface, je vais choisir l'élément table HTML parce que c'est facile à manipuler. Alors, on dit sélectionner un auteur, drop-down list et 2 boutons. Donc, on dit sélection. Après, je prends un contrôle ASP qui est le drop-down list, en plus de 2 boutons. Premier bouton, je me suis mis sur mise à jour. Mise à jour. Et je change son nom, bouton mise à jour. Et j'aurai un deuxième bouton qui est supprimer. Bouton supprimer. On va dire le nom bouton supprimer. Très bien. Je vais avoir un bouton créer nouveau, un bouton enregistrer. Alors, bouton créer nouveau, bouton créer nouveau, mais nouveau. Alors, هذا button new. وهذا enregistrer. C'est enfin enregistrer là, il y a ajouter si vous voulez. نديرو حنا ajouter. Voilà. هنا غنخدموا بويدن سورس مدام. لا ما نديروش دابا البايدين سورس نخدمو عادي. Alors هنا غادي نديرو les identifiants ديالنا. Alors l'auteur. Alors غادي نمشي, je vais choisir SQL. ونشوفو les attributs de auteur. Je dois me connecter. Local. Se connecter. Je choisis ma base de données bibliothèque. Et on va voir l'auteur. Alors l'auteur, je mets un code, nom, nationalité, login et mot de passe. Alors on ne va pas avoir exactement la même interface, mais une interface qui dépend de notre table. Voilà, alors on dit des labels. Donc on dit des labels, je peux écrire directement là. Code. Oui, qu'est-ce que tu veux? Alors je mets un dit là. Zeynep, je travaille. Alors, je mets du code, nom, nationalité. Non. Et le user le mot de passe. Zeynep. Nationalité. Alors, je vais ajouter des lignes en bas. Lignes en dessous. Donc, je vais pour ajouter plusieurs. OK. Nationalité. Je le prends. Non, nationalité. Le user ou le mot de passe. User. On a dit confirmer mot de passe. Parce que l'interface, parce que je vais dire confirmer mot de passe. Ça fait. Alors, je vais avoir des text box. Alors, text box code, text box nom. Tu veux le casser, tu veux le casser.
Non, je dirais. Voilà, donc je dois attribuer des noms corrects ici. Tu restes à côté de moi. Alors, text box code. Text box nom. Nationalité. User. Mot de passe. وهذا نسميوه mot de passe 2. Ok, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir au chargement? Donc, au chargement de la page, il faut عمل لنا voilà. دروب داون Alors, s'il te plaît. Vous m'excusez une minute. مدام Oui. قال لك حمزة مستغفر وفاطمة الزهراء فولس وسليم ما طالعش ليه مشى مالا غيني شوف مدام انا صيفط لي اوبل صافي دخلت داكور هما كلهم داخلين. فاطمه راه يلاه قالوا لي في الجروب انا درت هذا Merci. ماشي غير. سليم باقي ما دخلش كاين سالم كاين. لا انا دخلت كتسط عليا صح دخل دابا بجوجكم درتوا ليه راه جينا قلنا عليها صدقوا هما داخلين راه كنا قلنا لك قويله فهمتي وهو صافي ماشي هو انا اجبت راه لي مع اوبل دخلت لارينيو طفيت اه الكونيكسيون من التليفون فهمتي لا راه شفت الميساج فهمت ديالكم انا دخلت صافي حيت الكونيكسيون ملي هي قالت لنا بلاتي انا راجعه دخلت شفت لا كونيكسيون وانتوما جبت لي مصيفط الميساجات صافي الله تليفون يحفظك يعني ماشي راه بدينا يلاه هي كدير الانترفاس باقي الله يحفظك الحياوي
يا خويا سجلت هاد الريونيون كيفاه سجلت هاد الريونيون ياك ضروري صافي الله يحفظك. Alors, هذاك donc, la première chose qu'il faut faire, c'est il faut charger de la combo box. Donc, on va load de la page pour la liste de tous les auteurs. Donc, la liste de tous les auteurs, je vais la récupérer de la base de données. Alors, la base de données, donc, on va la classe ado non. Donc, pour petit rappel, notre classe ado, on avait déclaré, donc bien sûr, on avait importé les systèmes data SQL client data pour travailler avec les objets ado.net. On dit SQL connexion. On a SQL data adapter pour faire la lecture. On a des méthodes. On a la méthode générale, je me lecture base de données. On a la requête. Oui, il me retourne un data table. Donc, je veux la liste de tous les auteurs. J'ai déjà une méthode qui a la liste de tous les auteurs. Alors, il y a l'authentification. Ou on dit liste auteur avec S. Voilà, on dit la liste de tous les auteurs. OK. Donc, comment on va remplir notre data grid view? Donc, on va faire drop down list 1 point data source égale et on va faire ado point liste auteur point virgule. Donc, il me retourne un data table. Qu'est-ce que je dois mentionner? Je dois mentionner le value member ou display member. هنا ما سميتوش display member في العقل شنو سميتهم؟ value file data value field ou data text field. Alors data text field شنو هو؟ On a le nom de la colonne, on va afficher le nom. Bien sûr, j'aurai besoin de travailler avec le data value field égal et on aura travaillé avec, donc c'est le code, c'est code auteur. Voilà, c'est code A et on va afficher le nom. Très bien. C'était mise à jour auteur, j'étais là. Très bien. Donc là, il ne faut pas oublier le drop-down list. Data bind. Je me donne tous les données me berrouillent. Voilà, c'est pour faire le bind entre le contrôle et la source de données qu'on a mentionnées. Ou pour éviter l'aller-retour, donc à chaque fois de charger, donc bon, on va voir quand est-ce qu'on va remplir la drop-down list. Donc on peut tester, je trouve est-ce que ça marche. Donc voilà, donc effectivement, le drop-down list est chargé par les noms. Ok. Donc, qu'est-ce qui reste? Lorsque je clique, il faut afficher les informations dans le formulaire. L'événement sélectionné. L'événement,
Select change. select index changed وشنو خصني ندير ليه واحد الحاجه مهمه خصني نديرها قبل ما ندير select index changed شنو خصني ندير اوتو باس باك باك خصني نديرو true باسكو الا ما درتوش true واخا ندير select changed ما غادي يطرى ليا والو فوالا دونك ما نساوش l'auto post back نديروه true. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer les informations de l'auteur sélectionné. Donc, هنا بغينا نخدمو en mode connecté ou en mode déconnecté. On est en mode connecté, donc ça va نمشيو نديرو عاوتاني un aller-retour. Donc, شنو غادي خصني؟ نرجع لهادو دوت نت. ندير واحد لا ميثود. Voilà, on va dire une nouvelle méthode. غادي نسميها info auteur. En connaissant son code. غندير ليه هنا int code. شنو هي لا requête? Select equal from auteur where code A égale et je concatène avec code. Tout simple. Très bien. Donc, puisque je cherche avec le code, je suis sûre que mon data table va dégiblier une seule ligne. Donc, je vais exploiter cette info auteur. Donc, on regarde le web form de mise à jour. On va dire text box code. Un data type pour récupérer les informations. Alors, data. أنا باش نخدم data table شنو خصني ندير له using system point. Alors, using system point data point virgule. Voilà. Et je déclare un data table. Data table dt. ما نساوش l'instance avec le new data table. Très bien. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais faire dt égale et je vais point info auteur. On va dire le code. Je n'envoie le code. J'ai une drop down list. Donc on va dire int.parse et je fais drop down list 1 point. Donc pour récupérer le point selected value. Excellent. Selected value, je le type de retour là. C'est un string. Donc int.parse. Ça marche. Donc, normalement, mon DT contient les informations de l'auteur. Afficher les informations. Textbook code.text égale à DT 0. Je n'ai la colonne. C'est 0. Alors, maintenant, point rose. Point rose. Alors, ce n'est point rose, 0. Cell 0, point to string. Alors, text box non. Point texte égal. Et je vais faire copier-coller. Et égal à 1. Oui, alors qu'est-ce qu'on va afficher encore? La nationalité, le login et le mot de passe. Oui. Alors, text box. Oups. Point. Oui. Oui. Voilà. Et on va faire pareil. Bon. Text box, et là, qu'est-ce qu'on va faire? Text box user. Point texte égale. Là, je vais faire 3. Est-ce qu'on affiche son mot de passe? C'est pas la peine normalement. C'est
pas la peine d'afficher son mot de passe. C'est une grande erreur. Le mot de passe il est enregistré en clair. Normalement, le mot de passe il faut l'enregistrer haché, crypté, au moins en utilisant la fonction MD5. Donc là, je vais me contenter d'afficher son user et c'est tout. Alors, on va tester. Donc, il faut tester au fur et à mesure tout ce qu'on fait. Alors là, je vais sélectionner Ahmed. Ça marche. Non. Sélectionner Ahmed et Mohamed. Alors non. Pourquoi ça marche pas? نديرو اس بوست باك ديك اس بوست باك نديرو في الكونديسيون ديال تعرفتوا اش كيطرا يعاود يدير ليا لو بوست باك ايفيكتيفمون فاش انا كندير هاد سيليكتد اندكس تشانجد درت لها اوتو بوست باك ايكال ترو دونك كتمشي وكتجي شنو كيوقع ليا ليفينمون لود هو الاول وليفينمون لود شنو كيدير كيعاود يشارجي ليا لا ليست وكيعاود يدير ليا سيليكت اندكس تشانجد اللي هو لو بروميير اليمون دونك تشارج الكومبو بوكس مره واحده نعم نشارجيها غير مره واحده بور ايفيتي هاد لي روتور حنا شفنا ميم ليغور دابا هو ميم بور لا سيليكسيون il m'a bloqué دونك غنقول ليه if is post back فوقاش غادي يعمر فاش تكون بوست باك ولا فاش ما تكونش بوست باك فولس ملي تكون فولس باش ما تكونش تو خالي هنا نقدر ندير ان بوان ديكسكلاماسيون وي وي راك صديتيهم هبه بوشاركه قالت لك عندها واحد المشكل لا كونيكسيون مش قادره تصيفطي ليها. Alors on va tester, j'ai rien entendu. راه صيفطاتها لا كونفرساسيون. Alors voilà, maintenant ça marche. Parce que le combo box, elle ne se recharge pas le moment du post-back. Voilà, donc on affiche les informations de l'élément sélectionné. Excellent, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? On a le chargement de le drop-down list, on a l'affichage des informations lors de la sélection. D'abord, si je fais supprimer ou si je fais, je ne dis dire au nouveau, dire au l'ajout. Alors, normalement, le text box, j'ai le code. Fais ce code. Donc, pour vous expliquer, de la mise à jour, qu'est-ce qu'elle fait? Normalement, lorsque je viens, je sélectionne Ahmed. هنا نقدر نبدل ليه لو يوزر ديالو ندير ليه auteur. هنا ندير mise à jour. Et j'enregistre. OK? الكود خصو يكون نابلي. Voilà, ولكن في la mise à jour ما خصوش يعطيني l'autorisation de modifier son code. Effectivement. Donc هنا le code من الأحسن نجي وندير ليه enable ديكالا false. ولا نديروها ب enable ديكالا false. Très bien. Le bouton de mise à jour. Qu'est-ce qu'il faut faire le bouton de mise à jour? Ça fait 1 minute. C'est un ibsef. هبه انت داخله ياك راه وصفت لي وبلا دوموند راه قلتها لك شكرا. ماشي مشكل. اوكي ديزولي النهار صداع بزاف سمحوا لي. ماشي مشكل.
Alors, la mise à jour, donc la mise à jour en mode connecté, donc je dois préparer la fonction ado, la mise à jour. Alors, pour faire la mise à jour, j'aurai besoin d'un objet commande. Et là, je suis obligée de déclarer une for public statique SQL commande CMT égale à new SQL commande. On va la requête vide. On a la connexion liée cnx.virgule. Alors, et je vais faire une méthode public tick void. On dit exécuter quoi? Mise à jour. C'est-à-dire on stimule l'insertion, la modification et la suppression. Alors, string requête. Alors, c'est exactement le mode connecté comme on faisait. Donc, on va dire cmd.command texte égale à quoi? Égale à ma requête qui est passée en paramètre. Ça, c'est ce qu'on a de la requête. Et immédiat, la sélection, plutôt la modification, la suppression ou la. On peut dire à commande point. Je dois ouvrir la connexion. Je suis obligée parce que c'est pas la méthode file qui va ouvrir et fermer la connexion. Donc, on va dire connexion open. Bien, on dit la méthode connectée, déconnectée, etc. Donc, on va essayer de faire le minimum de code. Open. On va exécuter la commande. Alors, commande point execute non query point virgule et je fais commande point close. Connexion plutôt. Voilà. Alors, la requête, c'est une XVA. La requête, c'est une XVA au niveau web form. Il a ma vraie au niveau web form. On va XVA هنايا. باش qu'on ait une abstraction totale du code. Donc, on va utiliser une autre méthode. Ça y est, même de la static void. On se met modifier par la classe. Modifier auteur. Qu'est-ce que je modifie? Je peux modifier son nom, sa nationalité. Donc, je mets nom, nationalité, user. Le mot de passe. Mot de passe. C'est le code. Donc, ce n'est les informations. OK? Donc, je vais string nom, string prénom, string user, string mot de passe, int code. On s'ouvre ma requête. Alors, string requête égale update. Et normalement, il vaut mieux écrire la requête ici pour ne pas avoir de problème. Donc, on a dit update auteur. Cet nom égale normalement le nouveau nom, virgule. Alors, nationalité égale la nouvelle nationalité. Login auteur il va être égal à la nouvelle valeur. Where code A égale et la valeur du code de la T10. Donc maintenant, هادوما اللي غادي ندير les variables اللي غادي يجيوني منين؟ من les paramètres. Alors غادي نهز هاد le code وغنحطوه هنايا في ma méthode. Alors Madame, prénom de string prénom. Je les paramètres. Tiens. شنو هو؟ Les paramètres درتي string nom, string prénom. Non, nationalité, oui, merci.
string non string nationalité. Merci, oui. Alors, هنا غادي ندير هنايا ندير لي زاكولاد 0 et فورا 1. Le login dans mot de passe where merci نزيد واحد l'arrobas retourner à la ligne et finalement هنايا عندي حتى هي la dernière variable et je fais virgule donc هنا شنو غيبقى خاصني on va essayer d'indenter un peu le code. Alors, on a dit nationalité et je retourne à la ligne. J'ai bélié l'affichage sans dépasser le curseur. Voilà. Alors, 0, 1. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je vais finir bientôt. Oui, alors, désolé. Alors, donc la première variable, est non. Deuxième variable, nationalité. Virgule. Et je n'aurais dit dire. User. User, virgule, mot de passe, virgule, et finalement, pour lier le code. Très bien. Ça fait non. Ça ouvre la requête d'IALI et je vais appeler la méthode qui est قبل. غادي نسميها نعيط ليها سميتها exécuter mise à jour on a entre parenthèses requête. Point virgule. Voilà. Maintenant pour éviter d'écrire la requête في le web form ديالي. في le web form on a directement la méthode سميتها modifier auteur on a les paramètres. Je prouve la logique de séparation de code. Alors, je vais mise à jour auteur, je vais mise à jour et je vais appeler ma méthode ado. On se met à modifier auteur. Alors, pour modifier auteur, qu'est-ce que je dois lui donner? Le nom. Je mets génie le nom. Text box. Nom, point, texte, virgule. Je vais ça. La nationalité, c'est text box. Nationalité, point, texte, virgule. Le user, text box, user, point, texte, virgule. Mot de passe, c'est text box, mot de passe, point, texte. Et finalement, ce n'est le code, il voit text box, code, point. Alors, le code, je l'ai déclaré int, donc là, je dois faire int.parse. Et je fais un point virgule. Voilà. Donc, le code a été la méthode modifiée. La méthode modifiée, il a généré la classe ado, et il est faire la requête, dire update where. Ou il y a la méthode exécuter mise à jour, qui fait l'objet commande, qui fait la connexion, qui s'est la méthode execute non query. Donc, on a le mode connecté, la partie client serveur. execute mise à jour داخله مع modify.
يمكن ما سمعتكش. Pas testé la modification. Ok. Donc, là, je vais sélectionner Ahmed. Là, j'avais testé la modification, donc je ne sais pas. Alors, là, le user diallo, auteur Ahmed. On a un mot de passe. 1, 2, 3, 4. Donc, le mot de passe, là, j'ai modifié. J'ai tout de type mot de passe, comme ça on peut. La confirmation de mise à jour, les 5, on a 4. Je vais نحسب quand on dit mise à jour, derrière la mise à jour. Mais je n'ai pas redemandé de réafficher les informations. Alors, je vois que la modification s'est bien passée. On va partir la base de données et je vais exécuter. Effectivement, ouais, le mot de passe diallo 1, 2, 3, 4. واخا ما درتلوش la bonne confirmation d'aise حيت ما درتش un contrôle de validation, donc il fallait ajouter un contrôle de validation. Donc on peut faire un autre test de modification. Alors mise à jour. Donc vous voyez, je ne peux pas modifier le code. On va donner les nationalités canadiennes cette fois-ci, les françaises, on les mises à jour. Alors il a rejeté Ahmed, ou rejeté Steven, غلقة effectivement canadien. Il faut faire très attention. Le mot de passe هنايا, il est vide parce que je ne l'ai pas récupéré. Alors, puisqu'il est vide, je l'ai vide parce que la modification a modifié même le mot de passe. Donc, on peut s'assurer. Oui, le dernier auteur a oublié le mot de passe ou l'a vide. Donc, il faut faire très attention. Les champs ils sont obligatoires. Donc, c'est dire les checks de validation que je me croyais j'ai des problèmes. Voilà. On peut rectifier le formulaire. Même la modification aura 4 doses. Alors, il a brûlé les autres boutons. Alors, il a dit la mise à jour dire le nom. Il dit c'est important le folio. Alors, on va Ahmed, on va بدل le nom ديالو نرجعو Ahmed. ياك واش دروب داون ليست تبدل ليا؟ لا حيت كيعمر هو مره واحده. دير اوتو بوست باك. فوالا شفتو هذا ما غاديش يبقى ليا لو نون ديالو احمد. دونك الا كان عندي ان دروب داون ليست qui est attaché, il faut repenser à le recharger. Donc ça dépend des situations. كل ما كانش عندي راه ما كانش غادي يكون عندي مشكل. Donc après la mise à jour, il faut penser à mettre à jour le drop down list. Et ça, il faut le faire après la mise à jour, après la modification, après la suppression. Donc, on a une méthode qui est actualiser. Donc, c'est simple, on va dire public void actualiser. On va actualiser, on va faire le code. ونعيط ليه هنا. Alors, نمشيو دابا la suppression. Alors, la suppression, c'est la même logique. Je vais appeler une méthode supprimer, les entre parenthèses, l'élément sélectionné comme on avait fait.
la modification. Donc, on regarde l'ado. On va résoudre la requête de suppression. Alors, public static void supprimer auteur. On a int code. String requête. On a la requête de suppression. On va les delete auteur where code A égale et je concatène avec le code. C'est simple. Et je vais appeler la méthode exécuter mise à jour. Exécuter mise à jour pour un intérieur requête. J'ai le bouton supprimer et je vais appeler la méthode ado.supprimer auteur ou le code chinois c'est textbox Et actualise. les checks il a كانت خاوية il a كانت directement l'élément اللي عندي في drop down list ou le text box ça dépend de ce que je veux. Actualise. Code actualisé ما ننساش. Alors on va tester la suppression. Alors, il ne sélectionne pas le premier élément, on va voir. Alors, on dirait supprimer, sauf il a des contraintes de clé étrangère. Chez nous, il fallait faire un try catch. Il a dit des clés étrangères, donc je ne peux pas faire la suppression. Par contre, je peux supprimer le dernier. Alors, si je demande de le supprimer, il a été supprimé. Le drop-down list. Le formulaire, c'est oui, il va falloir l'actualiser. Ça, on peut travailler là-dessus après. Oui, ben, de la suppression, là, elle marche bien. Bon. Très bien. L'ajout. Alors, nouveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vider les différents contrôles où il va rendre le textbox ou la textbox code point enabled égale à true. Je dois activer le code. Ou textbox code.clear quelle est la méthode clear? Là, quelle est la clear? Point texte égale champ vide. Et on va faire pareil pour les autres. Textbox non point texte égale à champ vide. Textbox nationalité point texte égale à champ vide. Textbox textbox mot de passe point texte égale à champ vide. Et finalement mot de passe 2 point texte égale à champ vide. Excellent. Donc, c'est pas la peine de tester le bouton. Le bouton ajouter. Alors, le bouton ajouter. حنروح modifier تقريبا. Donc, غادي نمشي لهنا عاوتاني. وندير la méthode public static void ajouter auteur. Là, je dois passer int code string nom. Nationalité, string user, string mot de passe, voilà.
Alors, string requête égale string.format. J'ajoute l'arrobas. On goulait insert into auteur values. Et la dernière parenthèse. Maintenant, je nomme les valeurs. Et le code 0, virgule, après qualité, le user et le mot de passe. Colombe, c'est des strings. Donc, on va les simples codes et je modifie 0, 1. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Et le code, il faut le pratiquer. باش ما نتعطلوش فيه. راكم شفتوا البراتيك. دوك les examens اللي دوزنا راكم شفتوا راسكم واش خفاف ولا ثقال. راه كتجي ساهله. toute réponse est facile. ولكن il faut la pratiquer. Non. وي ماطر دابا واحد كتشوفو كيكتب كتقول واش ساهل. وراه ساهل. لا ما حتى حاجه ما صعيبه ولكن راه باش راه دوزنا دو براتيك. يوزر مود باس MD. راكم عارفين بلي راه خصكم تخدموا. فوالا دونك هذه requête. خلينا نعيط لا ميثود اكزيكوتي ميز ا جور requête. دونك هاد لا بارتي ديال الكور غادي تفكركم حتى في لو مود كونيكتي. كونيكتي ديال كونيكتي. ستار ليا هنايا. هادي زايده. فوالا دونك هادي اجوتي. alors j'exécute. نو ماشي في الأرض. وي واش نفسي نعيط مازال ميثود اجوتي تعطي لها ادو بوين نعطيها ins point parse تكست بوكس. point text. واخا درنا لو مود كونيكتي خلينا لو كود ديالنا اورغانيزي ما روناش ما تلقاش لادو حيت كاينين دوك سوليوشن كتلقاهم اللي كيديكلاريو كونيكسيون هنايا كلشي هنا. تكست بوكس. كلاس ادو عمار. كومون بوسيبيليتي. هنا دابا جمعنا حنايا لا كلاس اوتور وسط لا كلاس ادو ماشي مشكل. on n'a pas fait la séparation. user فين هو اليوزر ها هو مود باس. passe. Ou on peut faire mieux. On peut faire mieux, c'est-à-dire je vous invite à chercher comment appeler la méthode MT5. Donc c'est simple, on dit ديرو اكتواليز تاعي. جوجل نقلب على جوجل ونكتب MT5 ASP.NET وغطلع لكم how to convert text into MT5. Le premier lien. Bon, moi je ne vais pas m'amuser à chercher la fonction. Je vous laisse chercher comment convertir. تكون une bibliothèque de framework. تقلبوا على سميتها. باش نقص كتسكريبتي ليا دابا المود باس ما بقاش نسجلو هكا. انا المود باس ديالي 1 2 3 وفي لا باز دوني كنشوفو 1 2 3. خصني انا واخا ادمينستراتور فاش نشوف المود باس ديالك ما نعرفوش. خصني نشوف غير نشوف اون كلي كريبتي ولا الالغوريثم اللي غيكريبتيه ليا هو MD5. هذا هو الالغوريثم اللي معروف ديال لو كريبتاج. صافي صافي. Voilà. Alors, on va exécuter. ما درتش actualiser. ما درتش actualiser, oui.
Donc, il faut voir comment appeler la méthode MT5. Actualiser. Alors, j'exécute. Alors, هنا كيطلع لي هاد اليوزر والمود باس ديالو. عرفتو علاش؟ حيت مسجل ليا في الكوكيز. بقاو عندي غير جوج. الوغ غادي ندير نوفو. الوغ نوفو هذا نوفو مسحت كلشي ياك، مسحت حتى لو يوزر. واخا كيف ما تمسحش. وي هذا كيبقى النافيغاتور. ما واش حيت بقى في النافيغاتور. اوكي سي با غرو. دونك غنديرو 20 نديرو ليه هنايا 20 ناسيوناليتي ماروكين. لو يوزر نديرو ليه اوتور 20 و لو مو دو باس نديرو ليه كونفيرمي ندير درت ماروك صافي. الوغ غندير اجوتي. وبقى في الدروب داون دابا. لاحظوا واحد الحاجه، اجوتي وقع ليا ان بوست باك ياك. اكtualiser هو تزاد ليا هنا ايفيكتيفمون. فاش وقع لي البوست باك بقاو لي فورمولير سوف لو مو دو باس. علاش؟ حيت قلتها لكم في التي بي الاول. يلاه شكون اللي دار التي بي الاول وقرا لي غومارك كاملين؟ عقلتوش؟ Alors, le mot de passe par terme de sécurité, puisque j'ai défini le text box comme mot de passe, jamais l'information génime le serveur. Qu'est-ce le sens de transfert d'information de le client au serveur, jamais le serveur le post client, donc par terme de sécurité. Sauf s'il est enregistré un cookies. Il est enregistré un cookies à obtenir le serveur qui est le client qui est affiché. Donc l'information dit que j'ai le client. Alors le mot de passe qui est le serveur qui est affiché le client. C'est pas terme de sécurité. وخانا نكوديها وندير نبغي نجيبو هذا انا je vais vous montrer. J'ai même essayé de le faire, je pourrais pas le faire. Alors هنا في l'affichage قبيله lorsqu'il وقعت la déconnexion, j'ai voulu tester avec vous. Ah moi je récupère le mot de passe surtout. Je le récupère. Pas drop down list, lorsque je sélectionne, je récupère le mot de passe. ما غيطلعش par terme de sécurité. Donc واخا انا نفورسي إلا بغيتو يطلع شنو خصني ندير؟ هاد مود باس نزول ليه لو تيب مود باس. لو ما يبقاش باسورد يولي سينجل لاين. دابا إلا ولا سينجل لاين نورمالمون يتافيش. يبان. الوغ هذا حيت خاوي وهذا هو باين. وفي l'affichage انا جي با افيشي دي كونفيرمي مود باس، جي افيشي غير لو مود باس. هاد المره غندير نوفو. هذا دونك نشوفو كومون فا سوبريمي هادشي. الوغ هنا غندير ليه 21 نقول ليه نو 21 ماروك يوزر سي اوتور 21 مو دو باس ماروك 2020. شو هنا كتبان اون كلير ماروك 2020. هذا مود باس. الوغ فاش خليتو تيب مود باس فاش غندير اجوتي شفتو هذا بقى وهذا ما بانش حيت لو تيب ديالو هذا باقي باسورد. داكوغ وي فوالا. دونك عقلوا على هاد القضيه ديال فاش تيكون ان تكست بوكس دو تيب مود باس باسورد jamais l'affichage كيجيني من l'information عمرها كتجيني من عند لو سيرفور. دونك فوالا. دونك هنا شنو خصني نرجع نورمالمون une fois je clique sur ajouter je dois encore désactiver le code. Et après avoir actualisé c'est نرجع text box
code.enabled égale à false. بحال نوفو رجعناتو عاوتاني فاش اون فوا نكمل لاجو عاوتاني ترجع ليا false ولا جو اوكي سي بون دونك pour la mise à jour هي هادي دونك غادي يبقاو عندكم دي زاميليوراسيون شنو هما لي زاميليوراسيون اللي كاينين مادام كيف وي. بالنسبه للكوكيز نعم. كنحل الكوكيز اللي كيطلع قبيل بغينا نحل الكوكيز اللي كيطلع قبيل اللي كيطلع لينا دابا كوكيز واش نحيدو من الريسبونس نحيدو دابا في النافيغاتور هذا ماشي ديالي هذا في النافيغاتور هذا في النافيغاتور في الاول كيقول لي انغيستري وجي انغيستري خصني نمشي للبارامتر د النافيغاتور ونمسح لي كوكيز اوكي الوغ شتي هو الى ديتيكتي لو بروميير شون دو تيب باسورد قبيله كان كيطلعوا ليا هنا الا عقلتو وي حيت هذا كان هو الاول باسورد دابا مين هذا زولتي لو تيب باسورد ولا كيطلعوا هنا vous avez remarqué وي alors هنا première amélioration comment afficher l'information du premier élément بيض فاش نعمر drop down list يسيليكسيوني ليا الاول دابا انا راه باقي ما كنتش شتي كي افيشيش et je suis obligée de sélectionner le deuxième علاش حيت si je sélectionne le premier ما كتوقعش ليا selected index changed l'index n'a pas été changé ما كيمشيش للسيرفر وكيرجع مالا حيت البروميير فوا كيطلع هو comment حيت البروميير فوا ملي كتشارج الباس كيطلع هو الاول ولكن ما كيطلع ليش لي زانفورماسيون دابا انا بغيتكم تطلعوا لي زانفورماسيون في الاول باردي انا نخدمو بالكليك واش كيطلع باردي فوا ملي تدخل النافيغاتور تدخل باج دابا في اللود دابا المهم حنا انا غنعاود اللود دابا فاش غادي ندير اللود كيدير كيعمر ليا دروب داون ليست ولكن ما كيافيش هادشي ما كيتافيشاش وي وإلا سيليكسيونيت عاود سيليكسيونيت الاول ما غيطرا والو علاش حيت انا ليفينمون اللي درت شنو هو سيليكتد اندكس تشانجد اسكو جي شونجي لاندكس نو دونك ما غيطرا والو حتى ندير دو عاد تيوقع لي البوست باك نرجع اللور غيوقع لي البوست باك فهمتوا وي دونك هادي 1 و 2 شوفوا comment enregistrer le mot de passe en MD5 وتستيو صافي تستيو ajouter modifier supprimer ونزيدوا les contrôles de validation حيت نورمالمون دائما هذا الفورمulaire il faut ajouter les contrôles de validation à savoir بحال دابا هنا شنو نديرو les champs كلهم obligatoires دونك غادي يرسل لك required field validator دونك غادي نتفكروا شويه دوك les contrôles de validation دونك غادي نديرو required field validator اللي هما كاملين ونديرو compare validator pour mot de passe et confirmation صافي